com a presença do senhor secretário da Fazenda, Ricardo Engler, do senhor secretário adjunto do Planejamento e Gestão, Alexandre Porce, e do diretor técnico da Fundação de Economia e Estatística, Otávio Augusto Conceição, neste ato representando o presidente da FEE, iniciamos a solenidade de abertura do terceiro seminário de avaliação de políticas públicas e qualidade do gasto, promovido pelas Secretarias de Estado da Fazenda e do Planejamento e Gestão e pela Fundação de Economia e Estatística. Registramos também a presença do secretário adjunto da Fazenda, Leonardo Gafre Dias. Agora, no momento da abertura deste encontro, passamos a palavra ao diretor técnico da FEE, Otávio Conceição. Então, para a abertura, eu passo a palavra, já que colocamos a ideia do seminário, tem que agradecer aos nossos parceiros, que eu acho que é um evento extremamente exitoso, deve ser retomado no futuro, veio para ficar, né, doutor? Então, eu passo a palavra para o Alexandre Porte, secretário substituto do Planejamento e Gestão. Bom dia a todos. Acho que a gente já pode, presta aqui um pouquinho, tá? Acho que a gente já pode dizer que este evento aqui está se tornando uma tradição a partir da terceira edição, né, Dudu? Eu acredito que sim, e pelas redes, relações que foram criadas nesses 3 anos de realizações contínuas, eu acho que se construiu uma densidade aí nessas relações que vai permitir que este evento tenha continuidade, mas não só o evento em si, principalmente as ações que estão sendo executadas em cada um dos órgãos, muitos deles aqui representados, né, e que vem dentro de uma proposição da gente estruturar uma agenda de monitoramento e avaliação de políticas públicas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria congratular novamente a todos que estão envolvidos na realização do evento, né, só colocar uma breve retrospectiva aqui. Eu participei no ano passado também aqui nesta mesa da abertura deste evento, né, e naquele encontro que nós tivemos, eu me lembro muito que nós falamos muito da questão de institucionalização da atividade de monitoramento e avaliação de políticas públicas, né, e acho que de lá para cá, né, a gente tem vindo num processo crescente nesse sentido. Ainda tem muita coisa para ser feita, né, mas falando um pouquinho mais no âmbito da Secretaria de Planejamento e Gestão, onde eu estou no momento, né, a gente tem algumas ações importantes que eu gostaria de destacar aqui, que vão no sentido da gente fortalecer esta agenda. Então, na questão da institucionalização, por exemplo, nós já fizemos uma redefinição das atribuições e competências da Secretaria, um novo decreto no primeiro semestre deste ano, que insere dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão nas suas atribuições o papel de trabalhar, né, nessa agenda de monitoramento e avaliação, dentro de uma visão mais de auxiliar no processo de coordenação do que propriamente da execução direta. Eu particularmente acredito que a atividade de monitoramento e avaliação ela tem que ser o mais independente possível da execução direta dos programas e também do componente político que muitas vezes existe na concepção dos programas. Isso só enriquece, né, o processo de avaliação e nos dá uma condição melhor de avaliar se os recursos públicos estão sendo bem alocados, né. E não obstante essa reestruturação que vai na linha da institucionalização, né, a gente também fez um esforço muito grande no sentido de ampliar o quadro da Secretaria de Planejamento e Gestão para dar melhores condições também de executar. A gente chegou na Secretaria com um quadro próprio da ordem de 34, 35 pessoas, elevamos para 74, quase que dobramos um pouco mais, um aumento um pouco mais de 5% nesse período, o que é muito pouco ainda, dado que o número de vagas programado na carreira reestruturada é da ordem de 150 vagas, então tem muita coisa que a gente precisa avançar em termos de dotar o Estado de uma estrutura adequada, né? E além disso fizemos uma reestruturação da própria estrutura da carreira, né? Transformando ela em uma carreira de técnico de planejamento, em uma carreira de analista de planejamento, orçamento e gestão, com novos incentivos, valorização de capacitação, qualificação continuada ao longo da vida funcional,
E tudo isso contribui para que a gente tenha uma estrutura melhor preparada para que realmente a gente consiga consolidar essa agenda de monitoramento e avaliação de políticas públicas, né? Tudo isso acho que se soma a esse esforço. E a minha mensagem final aqui é no sentido de que acho que a semente foi plantada e já está florescendo, mas a continuidade deste processo vai depender em grande medida de vocês que estão aqui, que têm um papel ativo em cada uma das suas áreas de atuação. Então, finalizo desejando uma boa agenda de trabalho. Vou estar aqui na abertura, na primeira sessão, amanhã estou aqui novamente participando como moderador. Vou colaborar no que for possível aí com vocês. Obrigado. Passamos agora a palavra ao senhor secretário da Fazenda, Dr. Ricardo Eng. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso presidente de exercício, meu amigo, colega, economista, Otávio Conceição, Alexandre Corsi, pela Secretaria de Planejamento, e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Fiz questão de vir aqui hoje, porque eu acho que quando isso que está sendo feito aqui muda o Estado. O trabalho que vocês estão se dedicando muda o Estado, porque o Estado, um orçamento de perto de 30 bilhões ou 26 bilhões, depende se tem intra ou com intra, com transferência ou não, mas o Estado arrecada muito e gasta muito. E nós estamos tratando do gasto, que nós estamos lutando muito e conseguindo com muito esforço, como se fosse todo mundo aqui, que o gasto seja do tamanho da receita. Como o gasto é maior do que a receita, ele ainda é maior. Então, a discussão ainda é mais relevante quando o gasto é maior que a receita. E eu enxergo o gasto com duas visões. Tem a visão do gasto, que é a visão da quantidade do gasto. E tem a visão do gasto, que é a visão da qualidade do gasto. A primeira visão é uma visão que ela nunca se perde, a visão da quantidade. Porque muita gente diz, você já deve ter ouvido falar, que gasto é que nem unha. A gente, uma vez por semana, tem que cortar, porque se a gente não cortar, ele cresce. Isso é uma visão quantitativa, e ela não deixa de ser relevante, ela é importante, mas ela tem este sentido, de trazer o tamanho de quanto é o tamanho. Aquilo que vocês estão já nesse terceiro seminário aqui discutindo vai um passo além disso, porque é o porquê, por que a gente gasta. E isto muda a vida das pessoas com quem nós, funcionários públicos, eu tenho convicção que a maioria de vocês aqui são funcionários públicos, muitos são gestores. A nossa responsabilidade enquanto funcionário público é fazer o bom uso do direito público que a gente arrecada, que não é pouco. E quando a gente diminui o tamanho do gasto, a gente já está mirando numa coisa, no equilíbrio. Mas quando a gente vai a fundo e diz, mas será que isto que eu estou gastando é aquilo que vai melhorar a vida das pessoas e da sociedade? Quando a gente faz essa reflexão e começa a olhar nisto, qual é a consequência disso? A consequência é que vai ter menos incidência de fluxo, de crime, vai ter mortalidade menor, vai ter mais criança na escola, saindo da escola sabendo, preparada para trabalhar. Isto é o que é mais nobre nesse processo. E me parece que a gente avança nisso, primeiro, quando a gente está fazendo isso que a gente está fazendo aqui, discutindo esse tema. Discutindo, estabelecendo como vai fazer. Mas é fundamental que isso não se esgote nessa sala aqui. Porque quem vai fazer a revolução não somos nós. Talvez a gente lidere esse processo. Mas quem vai fazer a revolução são as pessoas que não vieram aqui hoje, estão lá espalhadas num posto de saúde, numa delegacia de polícia, num quartel da Brigada Militar, numa escola lá no Canto do Rio Grande, que quando isto chegar lá e essas pessoas perceberem, nós vamos estar avançando num estado melhor. E eu acho que quando a gente quer fazer uma coisa dessa, não adianta a gente esperar para ter tudo pronto, para colher os frutos. A gente tem que fazer pouco a pouco, porque faz parte do processo de aprendizado, faz parte do processo de motivação, faz parte do processo
de engajamento das pessoas nisso como uma religião, que isto seja compartilhado. Quer dizer, a gente tem que aproveitar, a gente tem que valorizar, a gente tem que elogiar, a gente tem que defender, a gente tem que promover que as pessoas que estejam imbuídas desse processo sejam reconhecidas como pessoas diferenciadas. Desde o porteiro da secretaria que a gente trabalha, se ele estiver preocupado em apagar as luzes quando o pessoal estiver lá, até o secretário lá que tem a responsabilidade de definir as políticas públicas e que isso implemente. Quando a gente tem um grupo de pessoas, tem um exército de pessoas pensando assim, a gente começa a puxar todo mundo para o mesmo lado, porque muitas vezes a gente tem 10 puxando a corda desse lado, 10 para cá, e a gente não vai para lugar nenhum. Quando a gente conseguir fazer todo mundo puxar a corda para o mesmo lado, meu amigo, aí tem que botar freio, porque senão vai muito ligeiro. E eu acho que é isso que a gente percebe quando a gente está fazendo isso com vocês. Eu acho que a gente já avançou muito, mas a gente tem que, isto não termina nunca. Só vai terminar quando não tiver nenhuma modalidade infantil, não tiver mais infantil, não tiver mais preso sem colocar, não tiver mais aluno fora da escola. Aí nós vamos nos dar por satisfeito. Logo nós não vamos nos dar por satisfeito, nunca fica satisfeito. Quando a gente fica satisfeito, a gente tem que ir para casa. E aqui estou vendo muita gente jovem para trabalhar. Vamos à obra. Agradecemos e neste momento encerramos a cerimônia de abertura para seguir iniciarmos os trabalhos do terceiro seminário de avaliação de políticas públicas e qualidade do gasto. Inicialmente, agora na sessão 1 do seminário, será abordado o tema experiência de institucionalização de avaliação de políticas públicas no México. Este tema será apresentado pelo senhor Edgar Martínez Mendonça, com a participação do senhor Otávio Augusto Conceição como moderador desta mesa. Edgar Martínez Mendonça é graduado em Economia pelo Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, possui mestrado em Economia pelo Colégio de México. Atualmente é diretor adjunto do Conselho Nacional de Avaliação da Política de Desenvolvimento Social, o Coneval, do México. Ocupou diversos cargos públicos naquele país, como Direção-Geral Adjunta de Avaliação do Coneval, a Direção de Metodologia de Avaliação, na Direção-Geral de Avaliação e Monitoramento de Programas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e a assessoria na Comissão Internacional de Política Industrial do Ministério do Comércio e Fomento Industrial. Também teve desempenho no setor privado, com trabalho na gerência de relações governamentais do Grupo Salinas. Entre suas atuações acadêmicas está a participação como professor no sistema do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey. Otávio Augusto Camargo Conceição possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Economia Rural e doutor em Economia pela mesma universidade. É técnico da Fundação de Economia e Estatística e exerce atualmente a função de diretor técnico da instituição. Atua também como professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de economia, com ênfase em flutuações cíclicas e projeções econômicas, e dedica-se a temas como instituições, abordagens institucionalistas, economia brasileira, desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Então, agradeço de imediato, eu passo a palavra ao professor Edgar Martínez Mendonça. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Octavio. Quiero agradecer a la Secretaría de Finanzas y a la Fundación de Economía y Estadística por la invitación. El día de hoy voy a tratar de platicarles un poquito lo que ha sido la experiencia en México en sus esquemas de evaluación y de monitoreo. Lamentablemente no hablo portugués, pero daré la ponencia en español. Cualquier duda seguramente Octavio o Leonardo me podrán ayudar ahí con la traducción. Lo que pretendo es un poquito tratar de darles
algunas ideas para responder las preguntas de qué cosas favorecieron en México para poder impulsar la evaluación y el monitoreo. ¿Qué factores positivos y qué retos se enfrenta México en los mismos esquemas de evaluación? Pero también platicarles un poco cómo México ha tratado de sobrellevar, de resolver los distintos problemas para poder hacer un mejor uso de las herramientas de evaluación. Eso es básicamente lo que vamos a ver en este día, y la presentación la tengo dividida en un par de temas. Primero platicaré un poquito de lo que qué es lo que había antes de que existiera Coneval, qué elementos existían antes de Coneval que favorecían la evaluación. Después les presentaré lo que es en sí mismo el esquema de evaluación que impulsó Coneval junto con la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública en México. Función Pública es como el área encargada de la Contraloría. Un poquito los resultados, qué avances tenemos a 4 años de haber iniciado los esquemas de evaluación y monitoreo, qué uso se le da a la información, para al final terminar un poco con los retos que vemos a mediano plazo y las cosas que han sucedido en esos 4 años que creemos que pueden ser útiles, que se puede aprender de nuestra experiencia. Inicio entonces con la parte de antecedentes. Si este es el tercer seminario que tienen en temas de evaluación, seguramente ya esta primera lámina es muy útil, ¿no? Ya es a lo mejor hasta redundante, pero es importante porque usamos en México el tema de evaluación. Si es un tema que ya vimos que tiene muchas bondades, si sabemos que la evaluación es una herramienta útil, si sabemos que la evaluación es una herramienta que nos puede aportar información relevante para presupuestar o para tomar mejores decisiones en general, ¿por qué no se da? ¿Por qué los distintos gobiernos subnacionales, por qué los distintos países no siempre tienen los distintos esquemas de evaluación? En México no se daba, uno, porque no siempre es claro quién demanda la evaluación. En el caso de una empresa, hay un empresario y un accionista que quiere obtener resultados y quiere obtener ciertas ganancias de su dinero. En el caso de un gobierno, no es claro que el ciudadano sea quien demande los resultados. No es claro que el ciudadano sea quien nos exija a los funcionarios públicos mejores resultados, mejores rendiciones de cuentas. No siempre es claro quién demanda la información y para qué la vamos a usar. Tampoco es claro qué queremos medir. En el ejemplo de la empresa, es muy claro que la variable relevante son las utilidades, las ganancias. Eso es lo que busca el accionista y lo que busca el empresario. En el caso de un gobierno, no siempre es claro cuál es la variable que se busca medir. En ocasiones podemos pensar que la variable son el número de cosas que se han hecho, el número de becas que se han repartido, el número de beneficios que se han otorgado, pero la variable relevante no siempre es esa. La variable importante, por lo general, es si la tasa de desnutrición disminuyó, si la tasa de pobreza disminuyó, si la tasa de empleo aumentó. Son las variables que al ciudadano le interesan más. Obviamente hay un rechazo por lo general al tema de evaluación. Se confunde evaluación con la parte de fiscalización, con la parte de contraloría, y nos da miedo ser evaluados, nos da cierto rechazo la evaluación. Como no nos gusta ser evaluados, pocas veces aportamos toda la información útil y pocas veces damos todas las herramientas que tenemos para ser evaluados. Y mucho más si en un gobierno, cuando las evaluaciones van a ser públicas. Cuando estábamos en la escuela, nos daban calificaciones con sus exámenes, pero esos exámenes no los hacían públicos. Esos exámenes no estaban a la luz pública de todo el resto de estudiantes, eran solamente para nosotros. En el caso de un gobierno es distinto. Nos evalúan y toda la información deberá ser pública y deberá estar a la luz de todos los ojos de los ciudadanos, de los funcionarios públicos, incluso de otros países. Y en el caso de México en particular, la normatividad, las leyes, no siempre han impulsado los esquemas de evaluación. Por lo general, al menos en nuestro caso, las leyes y las normas que van hacia la parte de cómo administrar el gasto
están enfocadas a gastar. Uno se tiene que gastar el recurso en el ejercicio fiscal, en el mismo año. Y toda la normatividad enfocada a gastar. No importa en qué te lo gastes, no importa hacia qué lo puedes obtener. Lo que importa es que te lo gastes todo en el mismo año. De ahí partimos entonces de por qué no tenemos los esquemas de evaluación que siempre hemos querido. Esos factores son relevantes porque nos limitan los ejercicios de evaluación. Sin embargo, sabemos que evaluar nos va a ayudar a obtener mejor evidencia de lo que sí funciona a nivel programa y a nivel política. Nos va a ayudar también a conocer los mismos resultados que estamos obteniendo en el proceso, en el mediano plazo y también en el largo plazo con resultados finales. Nos permite identificar qué programas nos van a ayudar a mejorar el presupuesto. Usamos la evaluación más en el sentido positivo. Los programas que funcionan bien, se les puede otorgar más recursos. Los programas que por alguna razón funcionan mal, no necesariamente hay que recortarles el recurso, porque pueden ser programas en los cuales tengan que tener un cambio en la operación, pero que sean importantes por la forma de operar. Un ejemplo de ellos son las becas, son las vacunas, son toda la parte de salud. Si un programa de salud sale mal evaluado, no significa que le vamos a quitar recursos, no significa que por haber sido mal evaluado tenga que ser castigado con recursos. Al contrario, puede ser que ese programa necesite reforzarse en la parte operativa para dar mejores resultados. También nos aporta mucha información para la rendición de cuentas. Creemos que el recurso público en realidad es del ciudadano, no de los funcionarios. Los funcionarios nos toca ejercer ese gasto, pero el recurso es de todos y cada uno de los ciudadanos que con sus impuestos aportan el recurso para poder que los gobiernos estén gastando y estén tratando de disminuir ciertos malestares que le aquejan a la sociedad. Este es el esquema que hemos seguido en el Coneval. El esquema lógico para estructurar y para usar la herramienta de evaluación. 1. Partimos de que creemos de que siempre debe existir un problema a identificar. ¿Cuál es ese problema? Hacer un análisis de la información, dónde está el problema, a quiénes les está impactando el problema, conocer todos los detalles de la distinta problemática que se busca atender. Posteriormente, en un segundo plano, diseñar políticas públicas. Si uno tiene con claridad el problema que busca resolver, es más fácil hacer el diseño de políticas públicas. Y posteriormente, lo que ya estamos acostumbrados a hacer, asignación de presupuesto, operar en el año, y hasta ahí se termina la historia. En los esquemas de evaluación, usamos justamente esa información, primero en el corto plazo, para retroalimentar al director general, al operador del programa, en qué cosas le puede estar fallando su programa o qué cosas pudiera hacer mejor en su programa. Tanto en la operación, en la presupuestación, pero también en el diseño del programa. Y vinculado esencialmente a la problemática original. ¿Cuál fue ese problema que inició y que se quería atacar para ver si esa política pública o ese programa está funcionando? Si no, algo tenemos que hacer. Y la evaluación lo que te permite es retroalimentar en el corto plazo la operación, pero también en un mediano plazo el problema original. Y entonces volver a diseñar o volver a rediseñar el programa. Una vez que tienes información valiosa en esta parte, puedes regresarte al problema. Si esta parte no está siendo atacada, entonces tienes que volver a rediseñar tu programa y seguir haciendo lo que ya hacíamos todos los años. De esta manera la evaluación te permite tener un ciclo de respuesta en todos los distintos esquemas, pero también en el esquema de la rendición de cuentas. Decirle al ciudadano que aporta los impuestos en qué se está gastando su dinero. Una vez más, ¿por qué no ha sido fácil? Si ya sabemos que hay ciertos impedimentos y ya sabemos que es bueno evaluar, ¿por qué no se ha podido implementar o por qué siempre tenemos dificultades? 1. Hay que sobrellevar los retos. El primero es el institucional. La parte normativa no siempre favorece los esquemas de evaluación. Hay limitaciones de Contraloría, hay limitaciones administrativas
y hay limitaciones presupuestales que obstaculizan la evaluación. Hay retos técnicos. La metodología para evaluar y para evaluar resultados hay que buscarla. No siempre es la primera que está a la mano y hay que estar capacitando a tanto a los evaluadores como a los mismos funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, que son los evaluados por lo general, que son los que evalúan también, y los evaluadores. Nosotros usamos mucho evaluadores externos, los apoyamos en la academia, en las universidades para hacer las evaluaciones del gobierno federal. Pero también es importante trabajar en todos los instrumentos de información. Los programas no siempre tienen a la mano la mejor información disponible. No siempre tienen los registros o los archivos administrativos suficientes y en las características para poder ser evaluados. La información de los registros administrativos pocas veces se puede utilizar para los procesos de evaluación y eso impacta de manera directa en los costos de la evaluación, teniendo que recurrir a encuestas o a otros métodos externos para poder generar información útil para ver el análisis del programa. Pero también implica retos de planeación. Los esquemas lógicos de planeación no siempre son tan lógicos, no siempre son tan claros, no siempre son directos. La planeación, por lo general, lo que hemos visto es que la planeación, hay gente muy importante que la hace a nivel nacional, que la hace a nivel macro, en la parte superior, pero no siempre se comunica con la parte que está trabajando los programas. Y por lo tanto, hay siempre brincos muy grandes, o hay desarticulaciones, o no simplemente no están alineados la planeación en la parte macro con la parte micro de los programas. Y esos retos nos van a limitar justamente todos los esquemas que tenemos de evaluación. En México ya existían los esquemas de evaluación. Nacen básicamente a partir de un cambio en la ideología del gobierno. Teníamos un partido que había estado gobernando por aproximadamente 70 años y ese partido estaba cambiando y estaba entrando a la oposición justamente a gobernar. Ahí es donde básicamente nacen los esquemas de evaluación. El partido que estaba saliendo le importaba mucho que los programas sociales no fueran utilizados con fines de los votos. Por lo tanto, obliga a que todos los programas que tenían una normatividad y que tienen objetivos claros tengan que ser evaluados de manera externa para tratar de evitar justamente ese sesgo. Es ahí donde nace la evaluación, y la evaluación lo que nos pedía básicamente era tener que fuera externa, que le hiciera una universidad, un organismo especializado ajeno al gobierno, que fuera un agente ajeno, totalmente ajeno al gobierno, que le estuviera evaluando. ¿Por qué? Por un problema de credibilidad. Si nos evaluamos a nosotros mismos, no siempre nos creen y no siempre somos lo más objetivos posibles. Nos pedían 2 informes. El nacimiento era presupuestal. El nacimiento de la evaluación tenía fuertes vínculos con la presupuestación. Como había 2 momentos relevantes en la parte del presupuesto, se buscaba ligar los resultados de las evaluaciones con la asignación presupuestal. Se pedía que la información fuera distribuida a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de la Contraloría o de la Función Pública y al mismo Congreso, que los legisladores usaran también información de evaluación. Se pedía que la evaluación estuviera pública, que estuviera en internet para todo aquel que le quisiera consultar. Pero el problema restrictivo era la parte normativa. Se tenían que hacer contrataciones individuales y de manera anual. México tiene un volumen de cerca de 700 programas presupuestales, de los cuales 130 aproximadamente entre 2002 y 2006 estaban obligados a tener evaluación. Es decir, eso implicaba contratar más de 100 evaluaciones, encontrar más de 100 evaluadores distintos, por lo general, que estuvieran en la academia, con organismos públicos, perdón, privados, independientes de lo que hacía el gobierno. Y cada evaluación costaba en un principio aproximadamente $1,000,000. Eso hacía un gran volumen de evaluaciones y un costo muy amplio para el gobierno de las mismas evaluaciones. De todo ese esquema de evaluación que tuvimos de 2002 a 2006, se generó información importante. Hicimos un diagnóstico en Coneval al inicio de Coneval en 2007,
viendo para qué se había utilizado toda esa información que se generó de 2002 a 2006. Y lo que veíamos era que aún había retos importantes, a pesar de tener esquemas de evaluación obligados por ley por 4 años, no tuvieron los efectos que siempre quisiéramos. Uno, no se medían resultados, no se evaluaban resultados. La parte de resultados es lo que llamamos la variable final, si la tasa de empleo, de desnutrición, de pobreza, la escolaridad, la competitividad están mejorando o no. Esa variable no siempre se medía. Lo que sí encontrábamos en las evaluaciones era el número de cosas que hacía la gente, el número de acciones que estaban haciendo los distintos operadores del gobierno. Cuántas veces se repartieron, cuántos kilómetros de carretera se construyeron, cuántos kilómetros de luz se electrificaron, cuántas viviendas se repartieron, y hasta ahí nos quedábamos. En la evaluación de 2002 a 2006 los resultados no eran una prioridad. También los mismos operadores tenían miedo. La evaluación se confundía mucho con la